हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्त भले तो आम यूट्यूब चैनल आप समस्त स्वागत तो आमर कुटवर्ती पति यात्रा तो आम आसीचु आम तो अधा अधा करके सेयार करछि तो यहाँ पुणी से वीडियोटा अधा तो देखूँ आमती कौ जगह केमती कौन आपण मैंने एंजॉय करूँ कमेंट मध्यम मत कहतु जे आपण मन केमती लगे तो मो वीडियोटा भलसे बनईनी से सरी आपण मांगुची कि तथा देखूँ देखिकिना मत कहते जे आमती ये जगह परिवेश केमती बर्तमान तो आम पढ़ी आस राति खावाई समस्ते देखुं केते कहली आम तो चलीचु ये आम ग्रुप आम चलीचु कि जन चलचु जन किए कोड़ी खाऊँ साउथ कैंटीन नॉर्थ कैंटीन अच्छी तो किए कोड़ी खाऊ तो जब जो भल लगे से सीटे खाऊँ आम तो बर्तमान आमर जड़े माँ अच्छा ओडिया बुझंती तो तेलुगु ही बुझाती खोजी खोजी आम पुणी आसलु आसला अच्छे तो कैंटीन पाखे ही अच्छा कैंटीन पाखे तो देखिए आम तो चलुच तो चलुच ये तो बर्तमान साउथ कैंटीन देखुं केते लोक अच्छा देखिए यहाँ एमती तो कम लोक अच्छे भलसे वीडियोटा होनी आप देखिए बहुत लाइन लगे लाइन लगे रही सांग में देखी पड़े आम तटे बाहर पड़े तापर दिन यहाँ आम तो गोटे मेडिकल जावाई बाहर तो से मेडिकल ही देखिए तो से मेडिकल बहुत सुविधा आ बहुत बढ़िया लगे जी पार्टी से वीडियोटा बनी स्टार्टिंग कहीदे आ देखते जगह भी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत परिवेश आमर शांति शृंखला सब बहुत बढ़िया लगे देखिए कितने सुंदर जगह आम अटोरे एमती चलू तो चलू अटो चलू 20 टका 10 टका दिए आउे चल चल चलू सांगने आम तटे चलुचे तो देखो ये स्टाडियम अच्छे रात आसलू खाली से लाइटिंग तो आप देखुए अलग वीडियोटा देखुए खाली लाइट ही से तार परिवेशटा को सजाई था से पूरा अंधार ही जे बाबा जहाँ भी पानी पीते पाठ पढ़ते विषय कहते तो बहुत बढ़िया लगुला से जगह रात आम जाइलु दिन में तो देखी पार्थ स्टार्टिंग में कहली आर्तमान आम पलि आसलु मंदिर पाखापाखि आसलु आईटा तो हूँ तार परिवेशटा देखनी केमती स्टाडियमटा बहुत बढ़िया लगे सब लाइटिंग रे सब देखुले चित्र छवि सब देखुले सांग में देखी पड़े बर्तमान आम आसिक पहुँचे साई बाबा मंदिर गेट पाखे यहाँ तो मंदिर फ्रंट नहीं यहाँ पछपट गेटा एपटे देखिए जावा पड़ो भर को तार फ्रंटा तो अलग वीडियो फास्ट वीडियो देखी थे फ्रंटा केमती होती भर को चलो सांग मैंने देखते यहाँ बर्तमान तो मेडिकल तो कहबनी मेडिकल बोलिए एत सुंदर मेडिकल भी कहते तार आकाश परिवेश सब एत सुंदर बोले खाली ये डर लगे मोबाइल आलाउ कि ना सीटा बाहर फ्रंटा तो देखुं मुझे देखा बहुत सुंदर लगे बहुत बढ़िया लगे समस्त सब टीम आम आसु सब टीम मु तो फोटो भी उठे फोटो आप देखिए तो किए आसीनु तो आपण मैंने खाली एति आपण मैंने आस बुलां बहुत बढ़िया ये जगह ना यहाँ अलग जगटा भी आसलु अलग ये जगटा केते प्रकार देखिलु तो मोबाइल अलाउ नहीं कहती ये देखते गोटे ग्रह थी 9टी ग्रह आदि बहुत 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 शिखा पड़ुଛି बहुत जाना पड़ुଛି आ देखा भी पड़ुଛି जे केते कौन अच्छे केते कौन नहीं सब प्रकार ही ये देखा मिलला तो ना तो मुझे भूली जाइए कौन कौन ना बोले कि कौटी कौ जगार कौ ना कौ
ପରିବେଶର କେଉଁ ନା କ'ଣ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଜାଗା ଭଲସେ ବି ଜାଣିପାରିନି ନା ବୋଲିକି। ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆସିଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେବ ବୋଲେ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 2025 ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତ 2025ରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ, ତ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ମିଶିକି ଯିବୁ ବୋଲି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଏ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭିତରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖରା ବେଶୀ ବି ଖରା ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଖରା ହେଲେ ମାନିବା ବୋଲେ ଖରା ତରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲଉଥିଲୁ ଆଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି, ବସି ତାର ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଠି। ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ଯେତିକି ବୁଲିବାଟା ବୁଲିଛି ଖରା ତରାରେ। ଆଉ ମୋ ବେଷ୍ଟ ବି ତ ନଥିଲା କିଛି, ଖରା ତରା ମାନିବା ବୋଲି ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ବୁଲିଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବାଗ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଆଉ ଆର ଏଇଠି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ସବୁଠୁ ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାରମାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ତ ସରିଗଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିର ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ କହିବନି ଯେ ଏଇଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏତେ ସଫା, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁରେ ବି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଟିମ୍ ଯେତିକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ।